Pavyo kwenye huko maisha yako, jikaze sana, ukuwa jisemea maneno mazuri. Unasikia kila siku kuwa najitabiria vitu vyema, vitu ambavyo vinakustahili. Usibakie pavyo kwenye huko na jidistraire. Unasikia juu maisha ni yako we. Unasikia hii maisha kama ujitakie vizuri, hakuna changement itakuwa pale. Uko na lamuka, maisha yako na depend na gisi unajisemeaka na gisi huko sai pale kwenye huko inadipendi na vile uko unajisemea vitu vizuri huko ajitakia. Kama unasemaka mimi niko mshindi kila siku, na utakuwa mshindi. Kama unasemaka mimi niko gerie kila siku, na utakuwa gerie. Unasikia? Kama utasema mimi niko handsome, sasa ikisema mimi nasema mimi niko handsome, na ukiangalia kabisa niko handsome, unasikia? Unakuwa jikubali gisi huko na usikuna itilia limit. Unaona kama uko mrefu mwenzako wewe mfupi kuwe wewe kama uko mrefu jiaminie mwile burefu yako, kama uko mfupi jiaminie mwile ufupi yako, unajisemea maneno mazuri kulingana gisi huko. Unasikia maisha gisi iko bro, hali yote uko gisi uko pale vile, inahitajika unajikubali gisi huko, inahitajika kuwe gisi wewe huko, inahitajika ujipende gisi huko. Unasikia, usijikompare na mtu mwingine. Najua tuna changement hapo. Kila siku mimi nakuwa nasema I'm king, I'm warrior, I'm powerful, I'm greatest of all the time, I'm the best. Ile kujima affirmation za mzuri zile utakuwa unajitakia kila saa, kila dakika. Unasema mimi niko mwenye nguvu, mimi niko mshindi. Ile utakuwa na changement itakuwa maisha yako pale vile, na utakia nishukuru baadaye. Hiyo mimi nakwambia. Kwa sababu wewe uko mtu uko important. Uko mtu wa nguvu. Unasikia? Usihuzunike pale kwenye huko, usijime raha. Unasikia? Hata kama watu wengine uko na kuderanger na kufanyia fuyo, wewe jikubali. Hii yote ni experience ifo napitia, ifo nakubali kama wewe uko mtu wa nguvu. Uko guerrier, uko vaya. Unasikia? Uko vaya, uko strong. Unasikia? Juu pale maisha yako gisi uko pale vile bro. Hakuna mtu mweko sawa wewe. Na hata kuwaka. Unasikia? Njoo maana ujue unaishi mara moja mwa hii dunia. Unasikia? Ukitoka tu unatoweka. Bro, hautarudia tena. Njoo maana kuwa jitapa gisi uko. Juu hakuna mtu atakaye jitapa pale kwenye huko. Hakuna mtu atakaye kutakia vizuri wewe ujitakie. Unasikia? Jisemee maneno mazuri, jitabirie mema. Usiwe mwingine mtu mwaka kutabirie mema pale kwenye huko. Wewe peke jitabirie mema kile ito leo, jitabirie mema, jitakie mema. Unasikia? Nutona changement, nutona change itaendelea kwa maisha yako pale kwenye wewe huko. Unasikia? Juu kujitakia mema inasaidiaka sana maisha. Na utaviona. Na kitu kingine nitafuta kuambia, kuna jikaze ma dopamine yako usiwe nitupa bure bure. Unasikia? Iko sasa kuwa nafuata vitu vinye biko kuponda muda. Unasikia vitu vya kubrutalize. Sasa hapa ku reseaux sociaux usifuate vitu vyenye vikufurahisha. Unasikia? Uko mjio kila mtu toxic environment, kuna watu wabaya uko na rafiki mwenye ajue kukubali bro, tia distance. Uzidi kwa kwanza ujijenge. Unasikia wanasema hivi, kama unapenda kuwa na rafiki bora, ifo kwanza unakuwa kwanza wewe peke ule rafiki ule mtu watu wanatafuta. Unasikia? Sasa mimi hapa mimi sema kwa faida ya mavideo. Mimi rafiki yangu ni watu wataongea juu ya video wetu na Joana. Jijo wanajua hii domain ni kwa. Mimi sitenda kuoze mtu mwajue hivi ya hii domain ya hivi. Unasikia? Yeye atakuonesha bila havina valeur, bila havina muda, bila vimuhusu. Unasikia? Ile nyo napenda kuambia, unaona environment kwa kama uko Mkristo, usiende kala katikati ya mapagani, ama usiende kala mubari. Unasikia? Utatoka bumbavu. Juu ile ni eneo yao, uko na uzoefu ya ile bari. Unasikia? Uliwa uzoefu ya ile bana, uko na uzoefu wa kanisani. Ndio kwa maana vyote utabambia juu ya kanisa batona vyote havina mafaa. Unasikia? Na wewe kuambia juu ya mabwatu tu na wewe vile havina mafaa, ni upotefu. Ndio kwa maana kama uko pale vile, juu siingie majaribu. Juu kuingia majaribu ni kupenda ingia zile environment zenye uko apenda ufanye bile wenyewe havikufurahishi na havikumerite. Ndio unavifanya. Ndio nilikuwa penda tu nikukumbushe vile, nikwambie vile kile itoe leo bwana. Mimi niko hapa, niko na tu video ilifo nifanye. Na mimi nifanye hivi ili niko fast. Unasikia? Nitatu kuambia tu. Mtu wa kwanza kujitakia vizuri ni wewe. Na ujue hivi, kitu yote babako akupatiaka ama mamako akupatiaka. Unasikia? Wewe ndio wa kujipatia yake. Unasikia pale? Kitu yote babako akupatiaka. Mamako akupatia. Unasikia bro?
kitu yote ye babako akupatiaka wenye mutajipatia hayo pale vile. Nisikilize inavya kitu yote yenye wao kujipatia ama babako akupatiaka wenye mutajipatia, na ukijikosa kujipatia itakuwa na kuangalia, itakuwa ni shida yako. Unasikia pale? Ndio maana kuwa usikuwa na sababu kila siku kuomba Mungu, kuwa mtu wa kuomba Mungu, wa kushukuru Mungu, na kuwa mtu wa imani kwa vyote vilivyo afanya vitafaulu na utona changement. Kuwa naaminia vyote vilivyo afanya, jikubali, nikubali na Mungu bro, utona changement kisitakuwa maisha yako. Hautabakia vile kila siku, utakuwa pande eshelo pole pole kama uko matweni hizi bro. Hiyo mimi nakwambia ukifanyia kazi unakuwa jitakia vizuri, unakuwa sema mimi niko mshindi, I'm king, I'm strong, I'm powerful, mimi niko mshindi, mimi niko mfalme, niko mwenye nguvu, I'm hard working, mimi niko mnatumika vizuri, naishi maisha mazuri. Unajikubali bro. Na tuna changement kisitakuwa. Hii mimi nakwambia, tia hii mimi nakwambia. Vitu vitatu. Ya kwanza ni kujikubali, kujisemea affirmation za mzuri. Ya pili ni kujitakia mema. Unasikia? Ya pili ni kuwa na environment. Watu wanakuzunguka, watu wana merite, watu wale wanakuwa wanakumotivate. Unafaa vya zaidi, unajisurpasser. Unasikia? Ya tatu ni kuwa maiki kila kitu yote unafanya uko nakifanya kwa imani. Unasikia? Uko naaminia kila kitu tu kwa kila kitu tu kwafanya. Ujue kama kila kitu tu kitaresiri. Nothing is impossible, everything is possible. Iye mimi nakwambia, fanyia hiyo kazi, utona changement gisi itakuwa pale maisha yako. Sifanye joke, siko mjoke. Mimi nakwambia utona changement